जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ डिसेम्बर 3 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। राशन कार्ड को नहीं किसी बड़ अपडेट आसी। आउ प्रधानमंत्री को किसी नुआ योजना आरंभ होगा जाउची। आउ डिसेम्बर मासर किसी परिवर्तन होगा जाउची। आउ आलू दर कमिबा जाउची राज्य रे। तेबे आसंतु आज दिनर 20 बड़ मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपन को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक करी मो चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। आसंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। आसिला प्रथम खबर। महिलांको पाई बड़ खबर। सरकार दौरान टंका। महिलांको स्वावलंबी करने को केंद्र तरफ जग जाउची 15,000 टंका। महिलांको सशक्त करने को केंद्र सरकार दौरान 15,000 टंका। प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन जगाण योजना रे महिलांको स्वावलंबी करने को 15,000 टंका दिया जाउची। एथिसह सेमानको मागणा तालीम प्रमाण पत्र तथा तालीम पाई दैनिक 500 टंका जगाउचंती सरकार। महिलांको विकास रे समाज तथा राष्ट्र विकास या बुझी मोदी सरकार। तेणु महिला को आर्थिक दृष्टि सदुष्ट करने को अनेक योजनार शुभारंभ कर गोटे प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन स्कीम। कौन सी महिला पोशाक सिलाई माध्यम रे स्वावलंबी होगा जाऊले योजना सुफल नहीं पारिबे। एथिरे रही अनेक प्रोत्साहन सुविधा। महिला को मेसिन किणवा को 15,000 टंका देवा सह मागणा तालीम समय दैनिक 500 टंका दि जाउची। तालीम ग्रहण पर महिला व्यवसाय पाई मोदी सरकार 2 ରୁ 3 लाख टंका ऋण प्रदान करुचंते। तेणु महिला माने एही योजनार सामिल होई निजको आर्थिक रूप सुदृष्ट करने सह निज परिवार तथा देश विकास दिगरे भागीदारी होई पारिबे। परवर्ती अपडेट। राज्य रे खाली पड़ी 5,014 डाक्टर पदवी। छुट्टी रे थिबा डाक्टर को विरोध रे नियाजीव दुर्द कार्यानुष्ठान। राज्य रे खाली पड़ी 5,014 डाक्टर पदवी। 1114 स्पेशलिस्ट डाक्टर को 5,014 पदवी खाली पड़ी बेले 30 जिले में 375 सीएचसी रे नहांती डाक्टर। सर्वाधिक गंजाम रे 450, मयूरभंज रे 309 पदवी खाली थिबा नै सूचना रही। सेहीपरि खोर्धा 12, कटक रे 281, मयूरभंज रे 87 एवं गंजाम रे 87 स्पेशलिस्ट डाक्टर को पदवी खाली पड़ी। सोमवार दिन गृह रे बीजेडी विधायक प्रशांत बेहेरा प्रश्न उत्तर रखिले स्वास्थ्य मंत्री। सेहीपरि दीर्घ दिन धरी छुट्टी रही 196 जन डाक्टर विरोध में दुर्द कार्यानुष्ठान नेबे सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक सूचना अनुसार 196 डाक्टर विभिन्न कारण दर्शाई दीर्घ दिन हम छुट्टी रही। जांच रे जदि सेमानक छुट्टीर कारण जथरा नथिबा तेबे तांको विरोध में सरकार पक्षर दुर्द कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली खबर मिली। परवर्ती अपडेट। भुवनेश्वर आलू मार्केट रे रेड। व्यवसायी को कारण दर्शाओ नोटिस। दिनकू दिन आलू दर बढ़िबारे लागिछि। आलू दर बढ़िबा पर राजधानी मार्केट रे रेड होइछि। राजधानी रो विभिन्न मार्केट रे जोगाण विभाग पक्षरु चढ़ाऊ चली। आलू चढ़ा दर बिक्री होतबा अभियोग रे रेड होइछि। जोगाण विभाग पक्षरु रेड होइछि। 4 नंबर मार्केट रो किछि दोकानी को कारण दर्शाओ नोटिस मध्य होइछि। सूचना जोग जे आलू दर चढ़ा दर बिक्री होतबा नै अभियोग होइतिला, जाहाकु नै ग्राहक मध्य असंतोष दिन को दिन वृद्धि पाउछि। जाहाकु नै आज राजधानी रो विभिन्न मार्केट रे जोगाण विभाग पक्षरु रेड होइछि। राजधानी रो यूनिट 1 यूनिट 4 आईगिणिया आलू बजार रे जोगाण विभाग पक्षरु चढ़ाऊ होइछि। आलू बिक्री बेले दुकान रो रेड चार्ट मरा जाई नथिबा अभियोग रे जोगाण विभाग एक्शन मध्य नैछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती अपडेट। आउ चोरी हबनी राशन। एणिकी चोरी हबनी गरीब मानक राशन। सरकार नेले एही पदक्षेप। हरियाणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना माध्यम हाराहारी 32 लाख परिवार अंतर्भुक्त अछंती। एही राज्य रे बेले बेले राशन वितरण रे दुर्नीति देखा मिली। राशन कार्ड धारी को राशन मिल न थाए एवं तांको राशन अन्य कौनसी राशन कार्ड चढ़ी जाए। हेले हरियाणा रे आउ एभली परिस्थिति देखा मिलिबो नाही। कारण वर्तमान हरियाणा राज्य सरकार को राशन बंटन पूर्व शहर एवं ग्रामर घोषणा करेंगे, जहा द्वारा जेतिकी मध्य राशन कार्डधारी अच्छा से माने राशन नेबा को आसी पारिबे। या व्यतीत राशन वितरण संपूर्ण प्रक्रिया निष्पत्ति एवं सटीक भावे हेबा को सुनिश्चित करने राशन वितरण डिपो रे सीसीटीवी कैमेरा लगाइबार कार्य मध्य कराजिबो बोली खबर मिली। परवर्ती अपडेट। ओडिशा रे पहुंचला उत्तर प्रदेश आलू गाड़ी। एणिकी कमिबो एबे रेट। भुवनेश्वर आईगिणिया गोदाम रे 10 ट्रक आलू गाड़ी पहुंची। आउरी गाड़ी पहुंचीबा ने व्यवसायी महासंघ महासचिव सूचना देइचंती। 60 ରୁ 70 ट्रक आलू गाड़ी पहुंचीबा परे रेट कमिबा संभावना रही बोली खबर मिली। आसिला परवर्ती अपडेट।
ପାଞ୍ଚ ମାସରେ 90 ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 90 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଗୃହରେ ଏହି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 20 ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗର 18 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଆସିବେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ପୁତିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ଦୂତାବାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ ମୁଖପାତ୍ର ୟୁରି ଉସାକୋଭ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନେତାଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଥର ଏହା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ବାଜିଲା ମୋହର। ଆୟରଙ୍କ ଠାରୁ 22 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳି ହେବେ କେକେଆର ଅଧିନାୟକ। କେକେଆର 23 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଭାବେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଅଧିନାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ନିଜେ ଆୟର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଖବର ଆସୁଛି। କେକେଆର ଆୟରଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାହାକୁ 22 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଦେଇ କିଣିଛି ତାକୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ହେଲେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 3 ରୁ 7 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ବାହାରି ପାଲାମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନାରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ବାହାରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। 3 ରୁ 7 ଯାଏଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ରହିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ସଂଶୋଧନ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ 4 ଜଣ ନୋମିନି ରଖିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ମୁତାବକ ଜଣେ ଖାତାଧାରୀ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ନୋମିନି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ଥିବା 100% ଅର୍ଥ ଉକ୍ତ ଜଣେ ନୋମିନିକୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣେ ବଦଳରେ 4 ଜଣ ନୋମିନି ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଗୃହରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଟାୱାର ବସାଇବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ରହିଛି 13,500 ପୋଲିସ ପଦବୀ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 13,373 ପୋଲିସ ପଦବୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ବି 481 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସେହିପରି 2416 ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ଓ ଜେଲରରେ 862 ପଦରେ ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ସକାଳେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉ ଦେଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଜପା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା। ଏହାପରେ ଆଉ କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣି
पारिबे। आउ आपण केउ जिल्लारो वीडियो देखुचंते कमेंट माध्यम रे आपणकर जिल्लारो नाम लेखिबाको भूलिबेनी आउ आपणकर नाम भी लेखिबाको भूलिबेनी जा द्वारा आपणकर जिल्लारो खबर सर्वप्रथम आसिले मु आपनको जणैबी। आउ वीडियो को संपूर्ण मात्रा रे देखिथिबारु धन्यवाद। जय जगन्नाथ।